Yun guys, nagbaklas kami ng YTO. Papalit kami ng piston ring. Ayan. Ayan, napalitan kami ng piston ring liner. Nakakabit na. Ayan na. Binago namin lahat. Ayan, salpak na natin. Ito natin yung liner, piston ring, piston. Ayan, nakasalpak na. Salpak na rin yun. Ayan, nakasalpak na rin. Cylinder head na lang, sasalpak namin. Okay yan. I-dudok mo doon. Yun. Ang samantala muna silang naghiwalay magjowa. Yan. Okay na. Konti na lang, mabubuo na ito. Ayan, napagkabit-kabit na namin. Ayan. Testingin na lang pa anda rin yan. Okay na siya. Ayan, nakabit na. Palit kami ng piston ring, liner, bearing, tsaka clutch lining, YTO 454.